are going to take blessings today. Suara kamu akan lebih kuat daripada malam tadi dan ramai daripada kamu akan menerima berkat-berkat pada malam hari ini. How many of you are here for the motivation? Beberapa orang di sini, siapa di sini yang datang ke sini karena inginkan dorongan. How many of you want to be motivated today? Raise your hands. Berapa orang di sini yang memerlukan dorongan daripada Tuhan? Angkat tanganmu. Do you really want to get motivated? Adakah Anda sungguh-sungguh ingin didorong oleh Tuhan? Do you really want to get motivated? Benar-benar ingin dimotivasi dan didorong oleh Tuhan? Do you really want to get it? Adakah Anda sungguh-sungguh inginkannya? Really? Sungguh-sungguh? But today, you are not only getting motivation here, you are going to be fully exchanged today. Pada malam hari ini Anda bukan hanya akan didorong oleh Tuhan, tetapi Anda akan diubah oleh Tuhan. Not motivation, but exchange. Bukannya hanya motivasi dan dorongan, tetapi diubah oleh Tuhan. What does exchange mean? Apakah diubah itu? Apakah maksud untuk diubah? मलेसियाको पैसा यहाँको 100 को नेपालमा 2600 हुन्छ 2700 The currency of Nepal, the currency of Malaysia, 100 Malaysian is 2600 Nepali rupees. Kalau dalam tukaran uang Nepal dengan ringgit Malaysia 100 ringgit bersamaan dengan 2600 duit Nepal. मसँग कतिजना नेपालको र नेपालको 100 र मलेसियाको 100 कतिजना साट्न चाहनुहुन्छ Who wants to exchange him with Malaysian 100 ringgit and 100 Nepali rupees? Siapa yang sanggup mengubah 100 ringgit dengan 100 rupiah Nepal? सायद तपाईहरु त चाहनुहुन्न नेपालसँग साट्न चाहनुहुन्न Maybe nobody wants to exchange ringgit with Nepali rupees. Mungkin tiada yang ingin di sini mengubah uang ringgit mereka, ringgit kamu dengan uang Nepal. तर म 1 लाख नेपाली पैसा र नेपाल मलेसियाको 1 लाख ringgit साट्न चाहन्छु But I want to exchange 1 million Malaysian ringgit with 1 million Nepali rupees. Tapi saya sanggup mengubahkan 1 juta ringgit Malaysia dengan 1 juta ringgit 1 juta uang Nepal. किनकि नेपालमा 26 लाख हुन्छ यहाँको 1 लाख ringgitको Because 1 million Malaysian ringgit is 26 million Nepali rupees in Nepal. Karena 100 juta uang ringgit akan menjadi 600 miliar juta uang Nepal. त्यसकारणले चाहिँ म साट्न चाहन्छु That's why I want to exchange. Karena itu saya ingin mengubah, saya ingin bertukar dengan Anda. आज कतिजनाले तपाईहरुलाई परमेश्वरको हृदयसँग कतिजना तपाईहरुको सानो कुखुराको जस्तो हृदय कुखुराको जस्तो मुटु कतिजनाले परमेश्वरसँग ठुलो हृदय साट्न चाहनुहुन्छ How many of you here wants to exchange your small heart, like chicken heart, to the big heart of God? Berapa kamu di sini yang ingin mengubahkan hati yang kecil seperti hati ayam, berubah dengan hati yang besar seperti hati Allah? Exchange हुनुहोस् Exchange today. Bertukarlah pada malam
you put Bible over here and the delegates over here. That's the fully exchange. Bertukar itu maksudnya Alkitab kamu taruh di sini dan kemudian diarimu kamu taruh di sini. Itulah maksud bertukar. Haleluya. तपाईं एक्सचेन्ज हुनुहोस् आज मोटिभेसन मात्र होइन तर एक्सचेन्ज हुनुहोस्. Today, you all don't just get motivated, but be exchanged. Pada malam hari ini Anda bukan hanya didorong oleh Tuhan tetapi kamu akan diubah oleh Tuhan. इजिकियलको पुस्तक 36 अध्यायको चाहिँ 26 पदमा लेखिएको छ. In the book of Ezekiel 36, Dalam buku Ezekiel 36 26, 26 maaf. verse 26, chapter 36. 36. Bab 36 ayat 26. Ezekiel 26 ayat 36. You can read. ayat 26 sampai 36. Ezekiel, mari kita lihat di dalam buku Ezekiel 26 36. Okay. Yeskel juga 36 verse 26. buku Yeskel 26 ayat tidak ada 26 ayat buku Yeskel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. तपाईको ढुङ्गाको जस्तो हृदय चाहिँ मासुको हृदय चाहिँ आज एक्सचेन्ज भएर जान्छ. Today, your heart of stone should be exchanged into the heart of flesh. Pada malam hari ini hatimu yang keras seperti batu akan ditukar menjadi hati yang lembut. के तपाईहरु यो एक्सचेन्ज हुन चाहनुहुन्छ? के हड्डीको हृदयलाई ढुङ्गाको हृदयलाई के मासुको हृदयमा परमेश्वरको हृदयसँग साट्न चाहनुहुन्छ? Are you all willing to change your heart of stone to the heart of flesh? Apakah kamu bersiap sedia untuk bertukar, yaitu hati yang keras itu menjadi hati yang lembut? चाहनुहुन्छ? Are you all willing to exchange it? Adakah kamu bersiap sedia? चाहनुहुन्छ? Are you all willing? Adakah kamu bersiap sedia? Amin. चाहनुहुन्छ? Are you all really willing? Amin. चाहनुहुन्छ? Are you all really willing? Bersiap sedia malam ini. आज म धेरै यहाँ दर्शकहरू देख्दैछु. Today I'm seeing many audience here. Audience. Today, Pada malam hari ini saya melihat ramai yang datang. जब तपाईको हृदय एक्सचेन्ज हुन्छ नि तपाई दर्शक हुँदैन. but when your heart is exchanged, you will no longer be an audience. Audience. Apabila hati kamu betul-betul diubah oleh Tuhan, kamu bukan lagi hanya orang yang tetamu yang datang. हालेलुया. जब तपाईको हृदय एक्सचेन्ज हुन्छ नि तपाई दर्शक होइन तर खेलाडी हुनुहुन्छ. When your heart is exchanged into the flesh, you will no longer be an audience or an observer, but you will be a player. Apabila hatimu telah diubah oleh Tuhan, diubah hatimu, kamu tidak akan menjadi penonton, bukan sekadar penonton sahaja, kamu akan menjadi pemain. हालेलुया. अब मण्डलीको दर्शक भएर बस्ने होइन. But now, churches are not supposed to be just an audience. Sekarang ini, pada zaman ini, gereja tidak boleh hanya jadi seorang penonton sahaja. खेलाडी हुनुपर्छ. They should be the players. Kita sepatutnya jadi pemain.
गोल हाल्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। They should score a goal. Kita sepatutnya memasukkan gol sebagai seorang pemain. गोल हाल्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। They should be a player who scores a goal. Harus ada seorang pemain utama yang akan memastikan gol itu akan dimasukkan ke dalam jaringan itu. सबैले भन्नु गोल। Everyone say goal. Semua orang katakan gol. हालेलुया। Amin. हामीलाई त परमेश्वरले चाहिँ चिलसँग तुलना गर्नुभएको छ। यसैले 40 को 29, 30, 31 पदमा। We are compared with eagles by God in Isaiah 40, 29, 30, 31. Di dalam Isaiah 40, 29 hingga 31 kita adalah Raja Wali. चिलसँग किन तुलना गर्नुभएको? Why are we compared with eagles? Kenapa kita dibandingkan dengan Raja Wali? चिलको चाहिँ खाना के हो? What is the food of the eagles? Apakah makanan seekor burung Raja Wali? स्पेशल उसको चाहिँ मनपर्ने खाना के हो? What does eagle like the most to eat? Apakah makanan kegemaran seekor burung Raja Wali? सर्प हो। It's snake. Ia adalah ular. सर्प चाहिँ बाइबलले केसँग तुलना गरेको छ? And what is snake compared to in the Bible? Dan apakah yang disamakan dengan seekor ular di dalam Alkitab? शैतान हो। It is a Satan. Ia adalah setan, bukan? शैतान हो। Is it a Satan? Do you all agree? Apakah Anda bersetuju setanlah adalah ular? चिलको चाहिँ खानेकुरा सर्प हो भनेदेखि हाम्रो खानेकुरा चाहिँ शैतान हो। The food that the eagle hunts for is snake, and the food we hunt for is Satan. Makanan yang paling digemari oleh seekor burung Raja Wali adalah ular. Dan itulah juga makanan yang kita harus mau membunuh ular. 10 हृदय परिवर्तन भएर एक्सचेन्ज भएर जान्छ नि। अब जतिजना तपाईँ एक्सचेन्ज भएर जानुहुन्छ नि। Those people who will be exchanged today, those hearts which will be exchanged today, Pada malam hari ini hati-hati yang akan diubah itu. तपाईँ चिल जस्तो उड्नुहुन्छ। you will all fly like eagles. Kamu semua akan terbang seperti Raja Wali. प्रभुको बाटो चाहिँ चिल जस्तो उड्ने। Those who look upon the path of the God, they will fly like eagles. Look upon the path of the God. Bagi yang menetapkan matanya di jalan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. अनि त चिलले चाहिँ माथि उडेपछि तल चाहिँ उसको खाना हेर्छ, उसको खानेकुरा हेर्छ। त्यो चाहिँ शैतान हो। And when the eagles fly up, it sees down and hunts for his flesh. And down there, it looks for a snake, and that is Satan. Apabila seekor Raja Wali terbang walaupun sangat tinggi di awan, dia akan melihat ke bawah dan mencari di mana musuhnya, makanan kegemarannya, dan itu adalah ular. जतिजना आज तपाईँ एक्सचेन्ज भएर जानुहुन्छ, भोलिबाट तपाईँ यहाँ उडेर खाजा खोज्नुहुन्छ, सर्पलाई खोज्नुहुन्छ। And those who will be exchanged today, from tomorrow you are all going to fly up and look for that and hunt for the Satan, the snake. Pada malam hari ini, bagi semua kamu yang akan diubah hatimu, engkau akan mulai daripada esok, kamu akan terbang naik tinggi ke awan seperti Raja Wali, dan matamu akan mulai mencari ular-ular. हालेलुया। Amin. हालेलुया। Amin. कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस्। How many of you are sick today? Berapa kamu di sini yang sakit? Pada Raise malam your ini, hand. angkatkan tanganmu. Yang sakit. थोरै खाजा मात्र पुग्दो रहेछ, हामीलाई एउटा हुँदै हुँदैन, थोरै खाजा मात्र रहेछ। There is very small lunch for us. Lunch. Very small lunch. Sangat sedikit makanan katanya pada malam hari ini. Only breakfast. Only breakfast. It is only breakfast for us. Ini bukan makan tengah hari, tetapi ini adalah sarapan pagi. जति धेरै बिरामी छ, त्यति नै हामी
मोटाएर जान्छौँ किनकि हामी त चिलाउनु हो। The more sick people over there, the more we get more things to eat because we are eagles. Jika kita mendoakan ramai orang yang sakit, lebih ramai orang yang kita doakan, lebih banyak kekenyangan yang kita rasakan sebagai seekor Raja Wali karena kita makan ular, kita adalah Raja Wali. जति हामी बिरामीलाई प्राप्त गर्छौँ, बिरामीहरू हुन्छ त्यत्तिकै हामी मनाउँछौँ, त्यति अभिषेकले भन्छ। The more we pray for the sick people, the more energy we get, the more anointing we get, and the more fatter we get. Jika lebih ramai orang yang kita doakan, orang-orang sakit, orang-orang yang memerlukan Tuhan, tubuh rohani kita menjadi lebih gemuk karena kita makan lebih banyak dan lebih banyak tenaga yang akan kita rasakan. यति त हाम्रो लागि बिहानको चिया र बिस्कुट मात्र भयो। This much sick people is only the morning tea and biscuits for us. Jika hanya sedikit bilangan orang sakit yang kita doakan seperti pada malam ini, itu hanyalah sarapan pagi ataupun minum petang. Haleluya! Amin. Haleluya! Haleluya! Amin. तपाईँलाई एकछिन भन्दा चाहनुहुन्छ? Do you all want to get exchanged today? Adakah Anda ingin diubah pada malam hari ini? Haleluya! Amin. तपाईँहरू रमिता हेर्ने व्यक्ति मात्र हुनुहुन्छ। Or are you all just here as audience looking a drama? Ataupun Anda di sini sebagai penonton yang sedang menonton sebuah drama? जतिजना आज चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरूले त तपाईँको समस्या गरिबी रोग बिरामीमाथि शैतानमाथि तपाईँले गोल हाल्नुहुन्छ। Those who will get exchanged today, you will be the winner. You will score a goal against poverty, against your troubles, against Satan, and against your sickness. Bagi kamu yang akan bertukar, diubahkan hatimu pada malam hari ini, Anda akan jadi seorang pemenang yang akan mencarikan gol di atas masalah keuangan Anda, di atas sakit penyakit Anda, di atas segala tekanan-tekanan dalam kehidupan Anda. तपाईँलाई कतिजनाले गोल हानेको मनपर्छ? How many of you like scoring a goal? Berapa kamu di sini yang suka melihat gol dijaringkan? हालेलुया! Amin. तपाईँहरू गोल खाने गोल चाहिँ हान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। You should not be the one who lose and other people score a goal, but you should be the one who plays and score a goal for your team. Anda tidak boleh, Anda tidak sepatutnya menjadi kumpulan yang dikalahkan, di mana orang lain yang menjaringkan gol. Anda lah yang sepatutnya yang menjaringkan gol bagi tim Anda. हालेलुया! Amin. तर यो गोल हान्नलाई चाहिँ केही टर्म कन्डिसनहरू छ। But there are some terms and conditions for you to score a goal. Tetapi bagi hal itu terjadi ada syarat dan termanya untuk kamu menjaringkan gol. एनिमी 1 को 10 पदमा हामी पढ्नेछौँ। We are going to look at Jeremiah chapter 1 verse 10. Mari sama-sama buka Yeremia bab 1 ayat 10. पढिदिनुहोस्। Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. म तपाईँलाई एउटा कथा भन्छु। I'm going to share a story with you all. Saya akan berkongsi sebuah cerita dengan Anda. आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि नेपालमा ठुलो भूकम्प भयो। More than 9 years ago, there was a big earthquake in Nepal. Lebih dari 9 tahun yang lalu ada satu goncangan gempa bumi di Nepal. त्यसपछि मलाई लाग्छ मलेसियामा पनि भूकम्प गर्थ्यो। And after that earthquake, maybe I recall there was earthquake in Malaysia too. Tidak lama selepas gempa bumi terjadi di Nepal, Malaysia juga mengalami gempa bumi. नेपालमा चाहिँ पुरै ध्वस्त भयो। Everything was destroyed in Nepal. Segala-galanya rusak di Nepal. पुरै ध्वस्त भयो। It was all destroyed because
because of earthquake. Semuanya telah dirusak, dimusnahkan oleh gempa bumi tersebut. पुरानो घरहरू सबै भत्कियो The old houses that were in Nepal, everything got destroyed. Semua rumah-rumah yang lama-lama habis, Rana. सबै अहिले त त्यो नयाँ घर त्यो पुरानो घरहरू सबै भत्केर सबै नयाँ घरहरू राम्रो राम्रो घरहरू बनेको छ And since the old houses in Nepal all got destroyed, now there are new houses there. Tetapi setelah rumah-rumah yang lama itu telah roboh karena gempa bumi tersebut, sekarang ada rumah-rumah yang baru dibina. परमेश्वरको वचनले आज तपाईँ भत्किनुपर्छ By the word of God, today you all need to be destroyed. Dengan firman dari Allah pada malam hari ini, Anda semua harus dirosakkan, dimusnahkan. उफ्रिनुपर्छ You all need to be overthrown. Kamu semua harus dicabut dan dirobohkan. पढिदिनुहुन्छ 10 Can you please read it again, the 10th verse there? Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. वचनले त तपाईँलाई म भत्किनुपर्छ उखेल्नुपर्छ अनि रोपिनुपर्छ अनि निर्माण हुनुपर्छ And by the word of God, we all need to be destroyed. We all need to be teared down. We all need to be ended. We all need to be built up. Oleh firman Tuhan pada malam hari ini, kita perlu dicabut, dirobohkan, dibinasakan, diruntuhkan agar kita dapat dibangunkan dan juga Allah dapat menanam di dalam kita. वचनले तपाईँ भत्किनुपर्छ अनि रोपिनुपर्छ अनि निर्माण हुनुपर्छ You all need to be destroyed. You all need to be built up. And you all need to be remade by the word of God. Anda semua perlu dibinasakan, diruntuhkan agar Anda semua dapat dibangunkan dan dibuat semula oleh firman Tuhan. नयाँ कुरा पाउनलाई पुरानो कुराको सबै भत्केर जानुपर्छ To obtain new things, all things need to be destroyed. Untuk mendapatkan perkara-perkara yang baru, hal-hal yang lama harus dibinasakan. परमेश्वरको वचन चाहिँ दुई धारे तलवार हो इब्री 4:12 मा लेखेको छ In Hebrews 4:12, it is written that the word of God is a sword. To Hebrews 4:12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. The God's word is the sharpest sword, and it cuts from both sides. Firman Tuhan itu tajam seperti pedang bermata dua. Dua-dua ia dapat memotong dengan dua mata. आज वचन सुनेर तपाईँ काटिनुपर्छ Today, after listening the word of God, you all need to be cut down from deep inside. Pada malam hari ini setelah mendengarkan firman Allah, Anda semua harus dipotong dengan pedang bermata dua ini. आज धेरैजना परमेश्वरको वचन सुनेर पाठशालाको वचन सुनेर चर्च छोडेर जान्छ चर्च छोडेर जान्छ Today, many people leave the church after listening the word of God, after listening the word of God that is shared by pastors. Pada malam hari ini, ramai yang meninggalkan gereja setelah mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh para gembala. चर्च छोडेर भाग्छ They leave the church and run away. Mereka tinggalkan gereja dan lari. Mereka tidak mau. पास्टरले मलाई त्यो वचनले हानो मलाई नै तोकेर भनौ भनेर भन्छन् अनि
And they say that that word of God that pastor said was for me. He directly told me, and then they just left the pastors and ran away from church. Mereka berkata, oh firman Allah itu telah ditujukan kepada saya. Pastor itu ingin menegur saya. Dan mereka menyalahkan para pastor yang menyampaikan firman Allah. But pastors didn't share the word of God for the people to leave and run away from the churches. Tetapi firman Allah itu disampaikan oleh para gembala bukannya bertujuan untuk menyebabkan orang-orang cepat-cepat meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. But the pastors said those word of God for the people to leave the sin, not the church. Tujuan firman Allah itu disampaikan adalah supaya mereka jemaat-jemaat yang mendengarnya meninggalkan dosa-dosa yang di dalam hidup mereka, bukannya untuk mereka meninggalkan gereja. If the word of God got you deep inside, then you should leave the sin, not the church. Jika kamu merasakan pedang itu sedang memotok Anda dari dalam jiwa dan roh Anda sepatutnya meninggalkan dosa itu dan bukannya meninggalkan gereja. You should not leave the church, but you should leave that sin. Anda sepatutnya bukannya meninggalkan gereja itu, tetapi Anda sepatutnya meninggalkan dosa-dosa itu. If you are thinking about leaving the church just by listening the word of God, then you are chicken heart. Jika Anda meninggalkan gereja hanya karena firman Tuhan yang kamu rasa seperti menusuk menuju kepada kamu, maksudnya hati kamu itu adalah hati ayam. Haleluya. Amen. We should not be a chicken heart person. We should be wholesale heart. Wholesale heart. Wholesale. Not retail, wholesale. Kita sepatutnya jangan memiliki hati yang kecil seperti hati ayam. Kita sepatutnya mempunyai hati yang utuh, teguh. In wholesale heart, it fits all the hardness. Di dalam hati yang teguh itu, ia boleh menerima apa segala hal yang mendatanginya. Dia dapat bertahan. In chicken heart, since it's small, only small things, only little things fits inside. But if you have a wholesale heart, then you can fit all things. Jika Anda memiliki hati ayam, kamu hanya dapat memuatkan perkara-perkara yang kecil-kecil saja. Tetapi jika kamu memiliki hati yang besar, kamu boleh memuatkan banyak perkara. We should have wholesale heart, a big heart. Kita sepatutnya memiliki hati yang utuh dan teguh dan besar. When the word of God, since it's a sword, it cuts you, you should not leave the church. Apabila kamu merasakan pedang bermata dua itu firman Allah memotong hatimu, janganlah tinggalkan gereja. We should leave the sin. Kita tinggalkan dosa. If you don't leave the sin, then you are all going to the hell.